तुमी हांगासर येयले हें करपाक हें काम चल्लां पळय तें अंडरपासाचें आनी हे ट्रेसपासिंग जालां पळय तें आनी तुमी म्हणलें की तुमी कंप्लेन दिलेली म्हणून पुलिशेक आनी त्या कंप्लेनीचेर एक्शन जावना म्हणून तुका कितें म्हणपाचें हाजेर? पळय पयलें आमी हें अंडरस्टँड जावपाक जाय. रेल्वे पळय कितें काम करता दे कॅनॉट यूज दादागिरी. आयज ती दादागिरी करून डॅकॉयटी आय विल से ओपन डॅकॉयटी. ही प्रॉपर्टी एक ओनराची आनी हांव फॅमिली म्हणटा पळय ताची. रेल्वेज ऑर एनी गव्हर्मेंट एजन्सी हॅज नायदर एक्वायर्ड नॉर अप्रोच्ड देम फॉर एक्विजिशन. कांयच ना. नाव ऑन 20th नोव्हेंबर जेन्ना ओनर बाब जोकी मानता तो ह्या सायडीन पास जाताना तो पळयता की आपणाचें कंपाऊंड मोडलां. इट इज अ हेरिटेज कंपाऊंड. झाडां आपणाची कातरलीं ओवरनायट. सो ही एंटर्ड आनी सेड अरे ही म्हजी प्रॉपर्टी हाव हॅव यू दीस. सो हांगा RVNRचो एकटो सावू म्हूण हा GM सी हीज ब्रेझन एटिट्यूड. तो कितें म्हणटा तुम जाके कोर्ट में जाओ कंप्लेन करो जो करना है करो. तुमकां म्हणलें ना ताका म्हणलें ताका म्हणपाक हय. सो ताणें कंप्लेन घाले पुलीस स्टेशन वेर्ना. Now yesterday I was in Margaon. I got this unknown call. I picked up. Tonpalala, I am so and so. I want to meet you. I am coming to Margaon. I said, don't. Where are you? Vasco. I will come to Vasco. So I came to Vasco. Met him. Tonpa apanachi property. I said, please show me the document. The moment I saw the documents and confirmed that it is his property, I spoke to the PI Verna. Asked him to किती action घेतला ताच्या complainaचेर. And in knowing how the police are under pressure, I myself filed a complaint. Quoting that complaint of the property owner. And tatun I have quoted certain things of the Supreme Court directive. Because acher tor act karina, then we will be forced to take some action where those who have not acted on the complaint will be in trouble. It is very clear. I have told the PI to action घे ना. I am sorry तुझ्या फाटल्यान लागचे पडटले. And officially, legally. ताका खबर आसा. I have made a copy to the Superintendent of Police also. आयज खोलेआम जेन्ना आमी हांगा आयले आनी एक आमदार आयलो गोवा फॉरवर्डाचो प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाय, आमचो प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी बाब अमित पाटकर आशिल्लो. आमी तो सावू म्हणटा ताका आपयलो, क्वेश्चन केलो, डू यू हॅव ओनरशीप प्रॉपर्टी? नो म्हणपा लागलो. कितें केलां? आमी एक्वायर केल्या. एक्वायर केलां दाखय. मागीर म्हणपा लागलो ना आमी एक्विजिशन स्टार्ट करता आतां. स्टार्टिंग दॅट मीन्स इनडायरेक्टली ही हॅज एडमिटेड इट डजंट बिलोंग टू देम. ही हॅज एडमिटेड. So it is illegal. Illegal. So we told the PI, act, arrest that man and confiscate all the property, attach all these JCBs and सगळे आसा पळय तो फक्त म्हणटा let magistrate come, let magistrate. See the pressure, how they come under pressure. That means तांकां कोणे तरी सांगलां काम करूनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करूनी. सो आमी हांगा ओगी रावपाक ना. We have done a job. Now we will do further legally. We will act. कोणे पळय आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी पावडूंक ना ताजेर आमी एक्शन करचें पडटलें. थँक्यू.